Hello guys, welcome back to my channel. I hope you are all doing well. Today also I'm here with another pork recipe. Today I'm going to make spicy garlic pork recipe, but I'm going to cut it into small pieces. Let me cut this. Even one size cutting. Separate the bone part. मुझे बिली भी होता है मौसम आगे लगे. If you have watched my videos properly, then मुझे बिली ला आवाज सुनने का यो मियाँ. So cut दीजिए जा सभी मन छोटे साइज को ना जा garlic तो पूरा full दिदा हाले भी I have already peeled it तो garlic तो इधर सब chop करो सब ताल में chop हो जाए इधर रखिए वो साइड पे जिंजर तो भी छोटे स्लाइस बना कर देंगे साइड पे मतलब बेबी भी हला करे जे ड्राई रेड चिली मिरो किरा हाफ कर दिए गैस तो ऑन कर दी ऑयल अलग ढालिबो just to fry the garlic, ginger and dry red chili. तेल तो गरम हाल रखिबो चलो तेल तो गरम होइसे इजा जिंजर डालिबो we'll fry this for 2-3 minutes. After 2-3 minutes, add the chopped garlic and dry red chili also. We'll fry till it turns in golden brown. सतनी खान भाई खान अमलियान मुला वीडियो साइसी बोले साइकिना बनाइसी बोले तो मुला इंस्टाग्राम दे टेक करी भी किन्या लगी से फलना दिया लगी से ना कोई दिवरे ना कोई किसी बाबू तो गोल्डन ब्राउन होइसे इतिया तो सब खाली दियो नमक and garlic skin. लगे 5 मिनट फ्राई हो
So the oyster sauce আছে, the oyster sauce একটা স্পুন নেব। ও বেশি হয়ে গেছে, এটা নয়। ডার্ক সয়া সস 1 2 and 3. Mix it well. Mix করে দিলে দিয়ে পপে মিক্স করে দেব। ভালো মিক্স করবি আর মিডিয়াম ফ্লেম দিয়ে লাইক 30 মিনিটস জন্য ফ্রাই করবো মনে হাফ এন আওয়ার রুটি দিয়ে এটা 5 মিনিটস না হয়েছে তবে পকটা আমার তেল দিয়ে দিয়ে লাগে ইয়াম ইয়াম cover the laru kilo. 10 minutes jina hoye fry korila eja red chili powder ra phalibo macha to kiman phalibo jai it's for your taste bishi halimi halibe pink chili also you can add aro fry korbo 15 minutes जिला हो जाए फ्राई करेगा तभी तो तेल दो ठीक से चलो और लो रखियो हाल बड़ा बाकी है तभी तो लाल लाल बना चला बाकी है इजा लास्ट है लेमन जूस तो लो खाली होगा मिक्स कर देंगे तेल दो चलो मोहम्मद सब्जी आज दिन में होइसे ए सबै त फालमा बनाइছে স্বাদ एकदम टेस्टी होनिसिना तेल गान भी सब मुच्चा रो लागि सबै चलो एकटा खाइ যাব गरम আছে मन टेस्टी गार्लिक लगा टेस्ट भी आया है एंड सोया सॉस और लास्ट लेमन था इसने इधर टेस्ट भी मुझे आया है मन ভাল রাইস রোদি মান মুচা হয় আর ইভিনিং দিয়ে লাইক কোল্ড ড্রিঙ্কস লগতে দু খাবলৈ মান ভাল হয় গৰম আছে ছাল বি ছাল আছে সো গাইজ ইমান টেস্টি আছে and guys thank you so much for watching this video if you like this video please don't forget to subscribe to my channel also hit the notification icon আৰু comment koribe de bhal na biya kinika ki ase gona de thank you so much guys for watching this video see you in the next video bye bye